untuk teman-teman yang baru, mungkin selamat datang di kelas ini. Semoga nanti bisa lancar pembelajarannya ya, dan bisa bermanfaat juga buat teman-teman materi kita hari ini dan selanjutnya. Mimi mau beli. Ya. Oke. Ini kebetulan yang saya kirim itu dia full ya, ada part A, part B, part C. Part A. Ya, jadi kita lumayan lengkap malam ini. Saya coba dulu. Karena nggak bisa double dari sini, bisa lewat handphone aja. Sebentar ini. Jadi nomor 71. Oh, dan 21 ya? Ya, betul. Oke. Kita mulai. Number 21. Brenda, will you play that song you wrote? Only if you accompany me on the guitar. What does Brenda want the man to do? Oke. Pertanyaannya adalah what does Brenda want the man to do? So, ini betul ya. Orang kedua kan Brenda itu. Nah, untuk di part A lagi-lagi teman-teman, biasanya sebagian besar soal di part pertama itu jawabannya fokusnya ada di orang kedua gitu kan. Itu kebanyakan soal kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga orang pertama itu membawa clue juga gitu ya. Nah, kita ulang. Number 21. Brenda, will you play that song you wrote? Only if you accompany me on the guitar. Nomor 21. Nah, ini tadi dia bilang, kita ulang lagi. Number 21. Brenda, will you play that song you wrote? Brenda, will you play that song you wrote? Gitu ya. Dia bilang, Brenda, will you play that song you wrote? Dia bilang, Only if you accompany me on the guitar. okay, only if you accompany me on the guitar. Only if you accompany me on the guitar. Pertanyaannya adalah what Brenda wants the man to do gitu ya. Apa yang Brenda ingin laki-lakinya lakukan? Jawabannya kenapa tadi? Titik. Jawabannya itu berarti yang mana? Yang alpha, play the guitar while she sings gitu ya. Dia minta nemenin pakai gitar gitu kan. Itu betul jawabannya yang alpha. Kalau yang bravo salah ya. Kan pertanyaannya adalah what
What does Brenda want the man to do? What does Brenda want the man to do? Apa yang Brenda ingin gitu kan? Itu jawabannya yang alpha, kecuali kalau pertanyaannya adalah what will Brenda do? What will the woman do? Nah, itu kalau apa yang akan dilakukan oleh woman-nya itu jawabannya bisa bravo ya. Sing a song with him gitu kan. Tapi ini tanyanya adalah yang diinginkannya. Yang diinginkan perempuan ke laki-laki. Diminta supaya nemenin pakai gitar gitu. Berarti betul jawabannya yang alpha gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 22. Number 22. I'm planning to clean up the kitchen this afternoon. Dibilang, I'm planning to clean up the kitchen this afternoon. I'm planning to clean up the kitchen this afternoon. Shouldn't you clean the rest of your apartment while you're at it? Okay. Dibilang, shouldn't you clean the rest of your apartment while you're at it? Shouldn't you clean the rest of your apartment? Shouldn't you clean the rest of your apartment while you're at it? You're at it. Pertanyaannya, What does the woman tell the man? what does the woman tell the man? Apa yang dibilang sama perempuan ke laki-laki gitu kan? Jawabannya yang bravo. All of his apartment needs to be cleaned. Kenapa? Karena ini dia menyarankan gitu ya. Tidakkah kamu harus bersihkan sisa apartemennya gitu kan? Ketika kamu mengerjakan yang itu gitu kan, while you're at it, ketika kamu di situ gitu kan. Berarti jawabannya apa? Jawabannya yang bravo, betul. All of his apartment needs to be clean. Tidak hanya di kitchen, tapi sisanya juga dibersihin. Maksud orang pertama itu kayak gitu ya. Jadi kalau yang alpha itu salah. He should rest. Rest di sini artinya beda dengan rest yang ada di audio. Kenapa? Karena kalau yang di audio itu restnya artinya sisa, gitu kan, the rest of your apartment. Tapi kalau yang rest di atas itu, di soal yang pilihan A itu artinya adalah istirahat kan, jadi beda. Nah, berarti teman-teman harus hati-hati dengan kata yang keluar dan persis di pilihan jawaban. Itu namanya similar sound. Similar sound itu selalu jadi pengecoh. Tapi belum tentu similar sound itu apa yang kita dengar belum tentu gak ada di ABCD. Dalam artian, misalnya ada misalnya rest of apartment lagi gitu ya. Nah, itu kan pilihan jawaban yang benar gitu kan. Jadi teman-teman hati-hati aja kalau misalnya ketemu kata yang persis tadi didengerin gitu. Lihat konteksnya apa gitu kan. Konteksnya itu dia tidak nyuruh si laki-lakinya buat istirahat kan di sini gitu. Ini ngomongnya the rest of your apartment. Clean the rest, bukan shouldn't you rest gitu kan, nggak ada. Shouldn't you take a rest biasanya. Bukan rest aja sih, take a rest biasanya. Kalau disuruh istirahat gitu kan. Kemudian kalau yang Charlie, only the kitchen needs to be cleaned up. Ini salah ya. Dia malah nyuruh bersih-bersih sisanya juga gitu kan. Yang Delta, he should wait until this afternoon to begin. Ini enggak, dia nggak ngomongin masalah afternoon kan untuk si orang kedua ini. Yang ngomongin afternoon kan justru orang pertama kan. Gitu. Ya. Lihat konteks. Ya, ada pertanyaan? Ya, sebentar, ini harusnya nomor 23. Oke, coba lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Man.
Number 23. That was a great play, wasn't it? Oke, dibilang, that was a great play, wasn't it? That was a great play. That was a great play, wasn't it? Itu pertunjukan yang bagus kan, gitu kan? Terus dibalas. Yeah, the cast was wonderful. Yeah, the cast was wonderful. Ya, the cast itu pemerannya gitu kan. The cast was wonderful katanya. I could hardly believe they weren't professional actors. Okay. I could tadi bilang. I could hardly believe they weren't professional actors. They weren't. Bilangnya itu weren't professional actor. Pertanyaannya, What does the man mean? what does the man mean? Apa yang laki-laki itu maksud gitu kan? Berarti orang kedua. Maksud dari perkataan ini itu apa gitu kan? Dibilang ya pemainnya wonderful, keren gitu kan. I could hardly believe, saya sulit percaya mereka bukan aktor profesional. Tapi di sini bukan sulit percaya sebenarnya. Ada makna khusus untuk hardly. Hardly itu hampir tidak. Artinya almost negatif kalau ada kata-kata hardly, kemudian nih ada nih. Hardly, rarely, seldom, scarcely gitu. Itu hampir tidak artinya, hampir negatif gitu ya. Jadi maksudnya apa? Ini maksudnya jawabannya itu yang bravo, justru the acting seem professional to him. Kenapa? Karena dia tuh bilangnya saya hampir tidak percaya mereka bukan aktor profesional. Berarti tadinya pas dulu nih sebelum mereka nonton ya, si orang ini tuh hampir percayanya kalau si aktor yang main itu nggak profesional gitu loh. Jadi kan pas udah nonton, oh ternyata mereka profesional gitu. Jadi kan negatif sama negatif, jadi positif kan gitu. Biasanya kalau ada double negatif, maknanya itu justru jadi positif. Kayak yang kemarin itu masalah without stopping there gitu kan. I never go to the beach without stopping there. Itu kan ada negatif, jadinya positif. Oh, berarti selalu ke sana gitu kan. Ini pun sama. Ini maknanya justru jadi positif. Berarti mereka itu justru ketika nonton, oh ternyata mereka profesional gitu kesimpulannya. Tuh kan, mereka suka. Kelihatan juga sih dari kata-kata the cast was wonderful gitu kan. Jawabannya betul. Masalah si ininya, actingnya gitu kan, bukan masalah coba ya yang alpha, he doesn't know much about acting, ini salah ya, nggak ngomongin itu, nggak ngomongin pengetahuan dia tentang acting. Kemudian beberapa betul, yang Charlie acting is a very difficult profession, ini enggak nggak ngomongin. Nah ini nih paling mungkin teman-teman barangkali dengar hard kali ya, kalau ini pengecohnya tuh di difficult-nya. Ini hardly-nya itu bukan maksudnya sulit, tapi tadi hampir negatif. Maknanya itu kayak gitu. Hampir tidak percaya. Hampir ke arah negatif gitu. Nah, kemudian he didn't think they were actors. Dia tidak berpikir mereka adalah aktor. Enggak, ini kan ngomongin ini ya. Masalah profesional kan. Jadi jawabannya berapa? Ini lumayan mudah ya. Gitu. Ya, teman-teman. Lanjut. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 24. Number 24. There are only a few drops left in the can. There are only a few drops left in the can. There are only a few drops. Only
a few drops left in the can. Hanya ada beberapa tetes yang tersisa di can itu apa? Ini wadah tabung gitu loh. Itu apa namanya? Kaleng ya, betul, di kaleng. Ya. I guess we'll have to buy some in the morning. Oke. There are only a few drops left in the can. Kemudian, I guess we'll have to buy some in the morning. There are only a few drops left in the can. I guess we'll have to buy some in the morning. I'll guess we have to buy some in the morning. I'll guess we'll have to buy some in the morning. Ini ada beberapa tetes tersisa di kaleng. Saya rasa kita akan harus beli beberapa di pagi hari gitu kan. Besok kita harus beli lagi. Terus dibalas. Well, we can finish up this job tomorrow. Well, we can finish up this job tomorrow. Well, we can finish up the job tomorrow. Let's just wash out our brushes for now. Let's just wash out our brushes for now. Let's just wash out our brushes for now. Pertanyaannya, What will they probably buy in the morning? what will they probably buy in the morning? Apa yang mungkin mereka akan beli di pagi hari gitu kan? Nah, berarti di sini konteksnya adalah pertama kita ketemu kata ini ya tetesan. Kemudian ada ini brushes, wash out our brushes. Kan? Tetesan sama kuas. Berarti apa kira-kira? Jawabannya itu yang Charlie, a can of beans ya. Itu. Jawabannya yang ini, sekaleng cat gitu kan. Tuh, kalau yang alpha paint brushes itu hanya kuasnya aja yang mau dibeli kan ininya. Yang kurangnya tadi kan, there are only a few drops left. Ya ada beberapa tetes yang tersisa. Berarti udah habis tuh si catnya gitu kan. Mereka akhirnya besok aja lah gitu kan. Selesaiin aja hari ini. Kita cuci kuasnya aja sekarang gitu kan. Tuh. Jawabannya yang Charlie ya. Delta salah gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 25. Number 25. Jim, can I have one of those bananas you bought? Okay, Jim, can I have one of those bananas you bought? Jim, can I have one of those bananas you bought? Jim, bisakah saya minta sebenarnya minta satu dari banana yang kamu beli gitu kan? Saya boleh minta satu enggak? Pisangnya. Sorry, they're still not ripe enough. Sorry, they're still not ripe enough. Sorry, they're still not ripe enough. Maaf, si pisangnya itu belum matang gitu kan, belum cukup matang. Ripe itu matang. What does Jim mean? What does Jim mean? Apa yang dimaksud sama Jim, orang kedua? Jawabannya yang delta. The bananas aren't ready to eat yet. Belum siap untuk dimakan gitu ya. Kalau yang alpha, the bananas have all been eaten, ini enggak ya, enggak ngomongin udah dimakan semua gitu. Kalau yang bravo, he didn't buy any bananas, ini pun enggak. Charlie, those are not the right bananas. Ini salah. Mungkin ini similar sound nih. Ripe sama right gitu kan.
Hati-hati. Ini ngomonginnya the right. Lagi pula ini konteksnya ada kata-kata cukup gitu ya. Belum cukup apa gitu. Belum cukup matang maksudnya. Kan? Berarti jawabannya lebih ke aren't ready. Hati-hati ya sama similar sound. Gitu. Lanjut. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, nggak apa teman-teman. Langsung chat aja ya. Misalnya, kenapa nggak ini nih? Gitu. Kita jawab yang benernya dulu nanti. Nah, kali ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman boleh. Kalau nggak ada, lanjut ya. Nomor 26. Oke, ada pertanyaan. Lumayan tricky sama similar sound. Iya, betul. Similar sound itu memang sengaja ini ya, apa namanya, dimasukkan ke pilihan jawaban. Kenapa? Biar nggak mudah gitu kan. Jadi teman-teman, similar sound itu ada beberapa. Pertama ada yang dia persis banget gitu kan suaranya. Kayak misalnya flower sama flower bunga sama flower apa satunya tepung itu sama teman-teman. Bacanya itu benar-benar sama, persis flower. Tapi tergantung konteks kan kita. Makanya teman-teman itu harus bisa guess gitu, bisa nebak itu tuh kira-kira konteksnya lagi ngomongin apa sih gitu. Kenapa? Soalnya kalau teman-teman hanya mendengar suara aja gitu ya tanpa memahami konteks, nanti takutnya itu kekecoh sama similar sound. Kayak tadi kan flower bunga sama flower tepung kan beda jauh ya. Kalau kita dengerin konteks misalnya, oh lagi ngomongin bikin kue, berarti kan jawabannya ya mungkin bukan flower di bunga gitu kan. Ya gitu teman-teman. Jadi konteks itu memang penting banget untuk di soal listening gitu ya. Ada banyak kata-kata yang dia punya vocab, tulisannya beda tapi bacanya sama gitu kan, dan artinya bisa beda ya. Coba kita lanjut nomor 26. Number 26. The students in Professor Murray's class think that the test he gave was unfair. Okay, the students in Professor Murray's class think that the task he gave was unfair. The students in Professor Murray's class think that the task he gave was unfair. Murid-murid di kelasnya Profesor Murray itu berpikir bahwa tes yang dia kasih, yang profesor kasih itu nggak fair atau nggak adil, gitu kan? A few of them do, anyway. A few of them do anyway. A few of them do anyway. Nomor 26 benar terakhir nggak kedengeran. Ya, yang ini ya. A few of them do anyway, katanya. Maksudnya apa? A few of them do? Oke, kita pertanyaan dulu ya. Bentar. What can be inferred from this conversation? Okay, what can be inferred? What can be inferred from this conversation? Apa yang bisa disimpulkan dari percakapan ini? Nah, berarti kesimpulannya adalah, kan dibilang nih, murid-murid di Profesor Murray itu bilangnya tesnya nggak fair gitu kan, tapi dibilang sama orang kedua, a few of them do anyway, beberapa di antaranya melakukannya. Melakukannya itu melakukan apa? Berpikir bahwa tesnya itu fair. Jadi jawabannya justru yang alpha gitu ya. Some of the students thought the test was fair. Kenapa? Karena di sini maksudnya a few di sini itu maknanya ke beberapa yang di luar dari mayoritas gitu. Jadi berarti kalau yang student-studentsnya pikir itu unfair, beberapanya justru melakukan yang ini, pikirnya fair gitu. Jadi kalau ada kata-kata a few justru kayak gitu ya teman-teman.
Jadi dia di luar mayoritas, dia minoritasnya, a few itu. Tuh. Jadi di sini betulnya yang alpha. Kalau yang Bravo, there are only a few students, ini salah ya, ini kan ngomongin fair atau enggak gitu kan. Yang Charlie, everyone thinks that Professor Murray is unfair, ini salah gitu kan. Enggak semuanya kok, ini ada a few of them. Nah ini nih, kadang-kadang yang terlewat masalah a few of them. Apa listnya bisa di-repeat 2 kali? Boleh teman-teman. Soalnya takut nggak keburu ya ininya, waktunya. Coba. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya nggak jelas boleh ya nanti request, boleh diulang kan Miss gitu. Soalnya kita kalau udah clear langsung skip aja ya biar waktunya bisa kebahas semuanya. Ini boleh diulang. Bentar ya. Number 26. The students in Professor Murray's class think that the test he gave was unfair. A few of them do, anyway. What can be inferred from this conversation? A few of them do anyway, gitu kan. Lagian ada kata-kata anyway gitu. Berarti kalau ada kata-kata anyway itu biasanya si orang yang ngomong itu kayak enggak kok, kayak gitu lah. Ya nggak sih, kayak si orangnya itu bilang a few of them do anyway. Walaupun gitu ada kok yang bilang fair juga gitu maksudnya. Konteksnya itu dia oppositionnya ya. Kayak kasih apa ya, second opinion gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau Delta udah pasti salah ya, nggak ngomongin too long. Ini ngomongin fair atau enggaknya. Oke. Nomor 27 ya. Kita lanjut. Number 27. John sure knows some good places to eat, doesn't he? John sure knows some good places to eat, doesn't he? John sure knows some good places to eat, doesn't he? Yeah, when it comes to finding great restaurants, John wrote the book. Yeah, when it comes to finding great restaurants, John wrote the book. Yeah, when it comes to finding great restaurants, John wrote the book. What does the woman say about John? What does the woman say about John? Maksudnya apa? Orang kedua ini ya. Jawabannya when it comes, bukan when in. John benar-benar tahu beberapa tempat bagus, tempat oke gitu kan, untuk makan kan. Ya, when it comes to finding great restaurants, ya ketika ngomongin finding great restaurant, ketika mencari ini restoran yang bagus, John itu menulis buku, tapi maknanya itu bukan berarti dia benar-benar nulis buku gitu. Berarti kan kita simpulkan, simpulannya itu apa? Jawabannya yang Charlie. He always finds good places to eat. Maksudnya adalah dia itu selalu nemu gitu loh, selalu nemu tempat yang enak buat makan. Sampai-sampai kalau dijabarin nih listnya, itu bisa sampai nulis buku gitu maksudnya. Jadi yang Charlie jawabannya, bukan yang Alpha ya. Alpha salah. Ini bukan makna sesungguhnya. Kemudian yang Bravo, he always makes reservation for dinner, ini juga salah. Delta, he read a book while he was eating dinner, ini pun salah ya. Gitu. Jadi jawabannya yang Charlie. Ya, teman-teman. Hati-hati sama kalimat yang ini kayak hiperbola gitu ya jatuhnya. Dia melebih-lebihkan gitu. John wrote the book. Padahal bukan beneran nulis gitu ya. Oke. Ini teman-teman almost negative expression.
Nah, kayak gini misalnya yang almost negatif. There is hardly any food in the refrigerator. Ini maknanya adalah hampir tidak ada makanan di refrigerator. Ada, tapi ya sedikit gitu. Hampir nggak ada. Kalau ada kata-kata kayak gini, hardly, barely, scarcely, only. Kemudian he rarely drives to work, itu hampir tidak pernah. Ini jarang ya. Kalau Indonesia kan kita tahu rarely itu artinya jarang. Tapi sebenarnya maknanya itu lebih ke almost never. Kalau kita ambil makna secara intinya gitu ya. Nah, itu sedikit materi. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada, kita lanjut nomor 28. Think the man should do. Number 29. Were any of the windows? Sorry. Look at my face. To eat, doesn't he? Yeah, when it comes to finding great restaurants, John wrote the book. What does the woman say about John? Number 28. Look at my face. I got sunburned again yesterday. Look at my face. I got sunburned again yesterday. Look at my face. I got sunburned again yesterday. Lihat muka saya kena ini, jadi kayak kebakar matahari gitu kan. Saya terbakar matahari lagi kemarin. Maybe next time you'll remember to wear your hat when you're working in the garden. Okay. Maybe next time you'll remember to wear your hat when you're working in the garden. Maybe next time you'll remember to wear your hat when you're working in the garden. Pertanyaannya adalah, What does the woman think the man should do? okay, what does the woman think the man should do? Apa yang dipikirkan sama perempuannya, laki-lakinya itu harus ngapain gitu kan? Jawabannya adalah yang bravo, protect himself from the sun. Kenapa? Dari kata-kata mungkin lain waktu gitu kan, next time you'll remember, kamu akan ingat untuk pakai topi kamu ketika kamu kerja di garden atau kebun gitu ya. Berarti jawabannya harus memproteksi atau melindungi dirinya dari matahari gitu, supaya nggak kena sunburn lagi. Itu ya, masalah pakai hat, pakai topi. Berarti bukan Charlie. Kalau ini ada hat, tapi kan konteksnya beli ya, kalau di sini salah, disuruh pakai bukan disuruh beli gitu ya. Kemudian ini ada garden tapi nggak ngomongin gardennya gitu kan. Ini pun salah juga ya, Alpha. Delta salah, Charlie bukan masalah beli, tapi masalah pakai gitu ya. Jadi bisa kata-katanya tuh nggak persis gitu di pilihan jawaban. Bisa nggak persis, tapi bisa juga persis. Kadang-kadang saya ketemu soal yang persis. Si kata-katanya ada ternyata. Itu untuk menguji kita tuh benar-benar mendengarkan atau enggak gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Banyak latihan dengar aja sih kalau dari saya. Ya. Karena memang tidak ada formula yang rigid ya untuk di listening sama di reading gitu. Kalau di structure itu kan ada formulanya. Structure itu kan tersusun dengan baik secara struktur, jadi kita secara logik juga bisa ya. Maksud dalam artian kita selain dari teori, kita juga bisa ngotak-ngatik pakai logika juga kan kalau untuk di structure. Tapi kalau listening sama reading itu memang kemampuan mendengar gitu kan. Kalau trik-trik yang saya kasih itu udah saya berkali-kali latihan soal atau dapat soal yang baru pun sama teman-teman, nggak ada formula yang benar-benar rigid. Ini nih ternyata jawab aja yang nggak ada kata-kata persis. Saya nggak bisa bilang gitu. Kadang-kadang ada saya dengar kayak gitu triknya, tapi menurut saya enggak, karena saya sering ketemu soal yang enggak kayak gitu juga cara jawabnya gitu ya. Tapi
kebanyakan bisa mungkin pakai cara yang itu gitu ya. Tuh. Karena sayang teman-teman kalau misalnya satu soal aja kan bisa naikin skor ya. Oke, kita lanjut. Ya, close. Sorry, bentar. Maybe next time you'll remember to wear your hat when you're working in the garden. What does the woman think the man should do? Number 29. Were any of the windows unlocked? Not Okay, were any of the windows unlocked? one of them. Not one of What them. does the man mean? What does the man mean? Oke, kita ulang. Number 29. Were any of the windows unlocked? 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 Apakah ada jendela yang tidak terkunci gitu kan? Not one of them. Not one of them. Tidak satu pun. Not one of them. Pertanyaannya, What does the man mean? what does the man mean? Apa yang dimaksud sama laki-lakinya gitu kan? Itu orang kedua. Tidak satu pun apa? Tidak satu pun tidak terkunci. Berarti terkunci semua. Jawabannya yang Charlie. All the windows were locked. Ya. Nah, di sini nih ada berarti kan double negatif ya. Maksudnya kan not one of them are unlocked. Gini kan harusnya were unlocked. Nah, berarti betul ini double negatif nih. Ada not negatif, ini juga negatif. Kalau double negatif kan jadinya positif ya. Berarti semuanya all of them are unlocked. Are locked. Kok unlocked? Are locked, sorry. Ini were locked ya, karena past tense ya. All the windows were locked. Betul, yang Charlie ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut ya, nomor 30. Number 30. Harry, what's your new roommate like? Harry, what's your new roommate like? Harry, what's your new roommate like? Well, for one thing, he's very outgoing. Well, for one thing, he's very outgoing. Well, for one thing, he's very outgoing. Pertanyaannya, What does Harry say about his roommate? what does Harry say about his roommate? Apa yang dibilang sama Harry tentang roommate-nya dia, teman sekamarnya gitu kan? Jawabannya ini, he's very outgoing. Outgoing itu apa? Outgoing itu bisa friendly gitu ya. Jadi jawabannya yang friendly gitu. Bisa friendly, bisa apa ya? Outgoing tuh kayak bahasa satunya lagi apa ya? Satunya tuh saya lupa. Nanti saya kasih tahu ya teman-teman kalau saya ketemu katanya. Itu dia istilahnya sama siapa aja tuh supel gitu ya. Itu outgoing. Humble bisa, humble betul. Easy going oke, bisa. Ya, gitu ya. Kalau he goes out a lot, ini maksudnya nggak gitu ya. Berapa kurang tepat, bukan makna sebenarnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut. Di part B. Untuk di part B sama di part C itu kan lebih panjang, jadi teman-teman boleh nyatet teman-teman. Kalau nanti tes itu, teman-teman siapin aja catatannya. Tahu saya dan pengalaman saya pun kayak gitu.
saya kan ngambilnya tes online, dia boleh catat dikasih kesempatan buat nyatet kan. Tapi kalau misalnya tes offline itu pun sama teman-teman dikasih catatan gitu ya, atau mungkin disuruh bawa juga, saya nggak tahu sih untuk yang offline ya. Tapi mungkin teman-teman nanti bakal dengar di audio itu you may not write on the test book kayak gitu ya. Nah itu memang tidak boleh coret-coret di buku tesnya, maksudnya buku soalnya. Tapi kalau di catatan teman-teman boleh. Itu barangkali teman-teman dengar, kok nggak boleh gitu ya. Itu maksudnya nggak bolehnya di buku soalnya, bukan di catatan teman-teman. Jadi kalau mau nyoret-nyoret di catatan teman-teman, bukan di buku soalnya, gitu ya. Soalnya kemarin ada pas scoring itu, ada yang tanya, kok di audio nggak boleh, Miss? Gitu kan. Iya, nggak boleh. Itu on the test book, gitu, di buku tesnya. Karena kalau tes ITP sama satunya itu PBT yang zaman dulu ya, itu memang nggak boleh coret-coret. Gitu. Oke. Kita lanjut di part B ini dialog ya, tapi dialognya lebih panjang. Now read along with the directions for part B in your... Teman-teman, saya di bawah ini ada ininya, ada teksnya. Jadi nanti kita dengerin dulu ya tanpa teks. Nanti setelahnya kita baca sama-sama. Ya, sambil baca. Your book, as they are read to you on the tape. Part B. Directions. Maaf. A, B, C, or D that best answers the question. Now let's begin part B with the first conversation. Questions 31 to 34. Listen to a conversation on a college campus. Excuse me, I'm trying to find my way to Reynolds Hall. Reynolds Hall? I don't think I know where that is. I'm looking for an exhibit of graduate student paintings. The campus newspaper said it was in Reynolds Hall. Oh, now I know where you mean. Everyone on campus just calls that the art building. So how do I get there? Go straight ahead until you come to the main library. You'll see a walkway leading off to the left. Go that way and then past the chemistry building. Let's see. To the library, take the walkway to the right. And No, then to the left. to the left. And past the chemistry building. That's right. And then you'll cross a little service road. Walk just a little bit farther, and there's the art building. You can't miss it because there's a big abstract metal sculpture right in front of it. I think I've got it. I hope you enjoy the exhibit. Usually, the graduate student exhibits are very interesting, and I've heard this one is especially good. Actually, the main reason I'm going is that my sister has a couple of paintings in the show. I wanted to take a look at them. Number 31. Why was the woman at first confused when the man asked her for directions? Kenapa confused ya? Coba kita dengerin. Now read along with the directions for part... During actual exams, taking notes or writing in your test book is not permitted. Now let's begin part B with the first conversation. Questions 31 to 34. Listen to a conversation on a college campus. Excuse me, I'm trying to find my way to Reynolds Hall. Reynolds Hall? I don't think I know where that is.
I'm looking for an exhibit of graduate student paintings. The campus newspaper. Sorry, teman-teman. Bukan ini ya? Sebentar. Ini belum saya copy. Ini pertanyaan 35 ternyata. Oke. Let me copy paste first. Okay. Ulang. With the first conversation. Questions 31 to 34. Listen to a conversation on a college campus. Excuse me, I'm trying to find my way to Reynolds Hall. Reynolds Hall? I don't think I know where that is. I'm looking for an exhibit of graduate student paintings. The campus newspaper said it was in Reynolds Hall. Oh, now I know where you mean. Everyone on campus just calls that the art building. Oke. Jadi kan ditanyanya nomor 31 itu kenapa confused gitu kan? Kenapa perempuannya confused? Jawabannya itu yang berapa? She wasn't very familiar with the name Reynolds Hall. Reynolds Hall. Kenapa? Ini. Dia kan bilang tuh, oh no, I know where you mean. Everyone on campus just calls that the art building. Gitu kan? Berarti awalnya dia nggak tahu tuh Reynolds Hall itu di mana. Tapi ketika dikasih tahu kalau laki-lakinya looking for, mencari exhibit of graduate student paintings, gitu kan? Student paintings, pameran lukisan murid yang udah lulus gitu kan. The campus newspaper said it was in Reynolds Hall. Nah, itu baru tahu, oh now I know where you mean. Sekarang saya tahu di mana yang kamu maksud gitu kan. Everyone on campus just calls that the art building. Jadi Reynolds Hall itu ternyata disebutnya art building, makanya dia nggak familiar sama nama Reynolds Hall gitu kan. Sebenarnya yang berapa? Pertanyaannya itu why the woman confused? Why was the woman at first confused when the man asked for the directions? Oke, lanjut. Nomor 32 itu ditanya adalah, according to the woman, what is directly in front of the art building? Menurut perempuannya, itu what is directly in front of the art building? Di mana ada apa di depan art building, gitu kan? Persis di depannya itu ada apa? So how do I get there? Go straight ahead until you come to the main library. You'll see a walkway leading off to the left. Okay. Lurus sampai kamu ketemu main library, perpustakaan utama gitu kan. You'll see a walkway leading off to the left. Kamu akan lihat jalan gitu kan yang mengarah ke kiri. Go that way and then pass the chemistry building. Ikutin jalannya, go that way and then pass the chemistry building, dan lewatin chemistry building, bangunan kimia gitu kan. Let's see. To the library. Take the walkway to the right. No, to the left. To the left. And pass the chemistry building. That's right. And then you'll cross a little service road. Oke, betul. Dan kemudian kamu akan menyeberangi jalan kecil gitu kan. Walk just a little bit farther, and there's the art building. You can't miss it because there's a big abstract metal sculpture right in front of it. You can't miss it, kamu nggak akan kehilangan art building, nggak bakal nyasar gitu ya. Because there's a big abstract metal sculpture. Ada
sculpture itu patung ya, patung besi abstrak yang besar gitu kan, tepat di depannya, right in front of it, tepat di depannya. Berarti betul ya, directly in front of the Reynold Hall itu ada metal sculpture. Jawabannya yang delta. Pertanyaannya itu, coba saya ketik deh pertanyaannya. Kedua, why was the woman at first confused when the man asked her for the direction? Jadi teman-teman nanti kalau misalnya kelas sudah selesai gitu ya, diulang sendiri bisa sambil baca ini, sambil baca skripnya. Kenapa? Soalnya kalau baca skrip itu teman-teman kalau lagi latihan sangat membantu supaya kita tahu pronunciation-nya ya. 22 according to the woman. What is directly in front of the art building? Front of the art building. 33 itu pertanyaannya, what is the woman's attitude toward the man? What is the woman's attitude toward the man? Apa sikap perempuan terhadap laki-laki? Jawabannya yang salah, bukan ini. Ini nomor selanjutnya. Nomor 33 itu what can be inferred. Salah ya. Ini what can be inferred from the conversation about the Mann sisters. Yang bisa disimpulkan tentang saudaranya laki-laki ini biasanya hal apa yang bercatat? Oke, apa yang perlu dicatat? Menurut saya yang perlu dicatat itu informasi. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak gini kan direction ya, mungkin kalau teman-teman dapat audio tentang direction, mungkin teman-teman bisa bikin kayak peta gitu kan, terus catat aja, oh sini tandanya apa. Jadi memang informasinya yang bakal dicari gitu kan. Kadang mungkin tanggal itu bisa keluar, bukan tanggal sih, lebih tepatnya tahun biasanya. Kalau tanggal terlalu spesifik, tahun, atau mungkin durasi gitu kan, udah berapa lama bangunan didirikan, gitu, informasi penting yang biasanya keluar gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman ambil aja informasi pentingnya, catat gitu. Dan satu lagi tipsnya, kalau masalah di part C itu soal biasanya keluar berurutan, dalam artian kalau ditanya masalah yang tadi pertama itu kan kenapa first confused gitu kan, kenapa bingung awalnya, itu kan ada di bagian awal kan. Nah kalau teman-teman nyatet berurutan dari atas sampai bawah, itu nanti teman-teman tahu, oh pertanyaan nomor 3 tuh pasti setelahnya pertanyaan nomor 2 gitu kan, ada di bawahnya. Biasanya kayak gitu, secara umum saya dapat saya analisis itu soal-soalnya kayak gitu berurutan. Dan kadang ada sih yang iseng kasih jawabannya itu ada di atas gitu ya, tapi jarang teman-teman. Nah, itu bisa membantu ya kalau teman-teman nyatetnya berurutan dari atas sampai bawah. Gitu. Jadi teman-teman jangan ngacak asal. Kadang-kadang kan kita kan kalau misalnya buru-buru, ya udah di sini tulis, nanti ada di pojok kanan tulis lagi atau apa gitu kan. Jangan, itu tulis aja berurutan supaya teman-teman tahu alurnya, alur dari conversation itu atau dari monolog di part C gitu kan. Gitu. Oke. Kurang lebih gitu sih teman-teman kalau masalah di part B, part C. Oke. Lanjut ya. Jadi what can be inferred, apa yang bisa disimpulkan dari percakapan tentang ini saudara perempuannya laki-laki. Jawabannya itu di selanjutnya. I think I've got it. I hope you enjoy the exhibit. Usually the graduate student exhibits are very interesting, and I've heard this one is especially good. Actually, the main reason I'm going is that my sister has a couple of paintings in the show. I wanted to take a look at them. Tuh kan, ada di akhir kan, setelah pertanyaan tentang
ini metal tadi kan, metal sculpture. Tuh, itu ada di selanjutnya. Ketahuan bahwa exhibit itu punyanya graduate student gitu kan. Pamerannya itu punyanya murid-murid yang lulus gitu kan. Berarti betul jawabannya ada di setelahnya. Itu apa? Berarti yang alpha, she's a graduate student gitu kan. Karena dibilang kalau adiknya itu has a couple of paintings in the show. Berarti kan salah satu graduate student di sana gitu kan kesimpulannya. Kayak gitu. Kemudian nomor 34 itu tadi ya attitude-nya perempuan ke laki-lakinya gimana. Nomor 34 udah pasti jawabannya yang kooperatif ya. Kooperatif itu dalam artian membantu. Gitu. Annoyed, nggak annoyed, sebel gitu kan. Apologetic, minta maaf, enggak, dia nggak minta maaf. Surprise itu kaget, tidak juga. Jadi jawabannya yang delta, kooperatif. Kayak di polisi itu kan kooperatif ya. Oke. Atau helpful paling ini sih. Jadi kalau nggak ada ya itu eliminasi aja. Oke, lanjut nomor 35. Kita dengerin dulu. Number 31. Why was the What can be inferred from the conversation about the man's sister? Man. Questions 35 through 38. Listen to a conversation in an astronomy class. Professor Carmichael, I'd like to ask a question. You just said that, according to Einstein, nothing can go faster than the speed of light. Is that right? Yes, Ted, that's what Einstein said, and most scientists agree with him. Then does that mean that we could never build spaceships to go to other stars? Well, let's think about it. Do you remember how far it is to the nearest star? I think you said a few days ago that it's about 4 light years. About that. And how fast does light travel? Around 186,000 miles per second. Yes. And a light year is the distance light travels in a year. Imagine that. A light year is the equivalent of almost 6 trillion miles. But what if we built a ship that could go almost as fast as light? Then we could get to the closest star in 4 or 5 years. That's true in theory. Unfortunately, there are no spaceships that can even approach the speed of light. Even if we built ships that are much faster than the rockets we have today, it would probably take hundreds or thousands of years to get to the closest stars. How could you carry enough fuel to last that long? We'd need a completely different method of powering spaceships. So you're saying that you don't think people will ever be able to travel to the stars? Well, I don't want to say never, Ted. Who knows what kinds of scientific breakthroughs there will be. But I think, for the foreseeable future, there will only be starships in science fiction movies and books. Number 35. What had Professor Carmichael been talking about when Ted asked her a question? Pertanyaannya adalah, according to Professor Carmichael, what must be developed before ship can travel to the closest stars? According to sorry, bukan. But I think, for the foreseeable future, there will only be starships in science fiction movies and books. Number 35. What had Professor Carmichael been talking about when Ted asked her a question? What had Professor Carmichael been talking about when Ted asked her a question, gitu kan? Apa yang diomongin sebelumnya? Sebelum Ted itu tanya ke Profesor Carmichael. What had Professor Carmichael been talking about when Ted asked her a question?
ngomongin apa gitu kan. 36. Number 36. If a ship could travel almost as fast as light, how long would it take to get to the closest star? Okay. If a ship could travel almost as fast as light, how long would it get to the closest star? If a ship could travel almost as fast as light, how long would it take to get to the closest star? 26. Oke, 27. Number 37. According to Professor Carmichael, what must be developed before ships can travel to the closest stars? Okay. According to Professor Carmichael, what must be developed before ships can travel to the closest stars? Professor Carmichael, what must be developed before ships can travel to the closest stars? Closest stars. 38. Number 38. How does Professor Carmichael characterize travel to other stars? How does Professor Carmichael characterize travel to other stars? How does Professor Carmichael characterize travel to other stars? Kita dengerin lagi. 35 through 38. Listen to a conversation in an astronomy class. Professor Carmichael, I'd like to ask a question. Sorry teman-teman, kehapus ya tadi. Jadi 35 ditanya adalah apa yang diomongin sebelum tab tanya pertanyaan gitu ya. Questions 35 through 38. Listen to a conversation in an astronomy class. Professor Carmichael, I'd like to ask a question. You just said that according to Einstein, nothing can go faster than the speed of light. Is that right? Oke, kan? Mereka lagi ngomongin apa sih sebelumnya? Yang diomongin adalah tentang Einstein, gitu kan? Nothing can go faster than the speed of light. Is that right? Gitu kan? Berarti pertanyaan nomor 35 itu jawabannya yang bravo. Einstein's concept of the speed of light. Betul ya? Yang bravo ngomongin konsep kecepatan cahaya Einstein. Tuh. Kan ada di awal kan ya? Betul. Nomor 36. Yes, Pat. If a ship could travel almost as fast as light, jika pesawat bisa travel hampir secepat cahaya, berapa lama berapa lama sih ininya traveling tadi untuk mencapai bintang terdekat? Jawabannya ada di setelahnya. Ed,
That's what Einstein said, and most scientists agree with him. Then does that mean that we could never build spaceships to go to other stars? Well, let's think about it. Do you remember how far it is to the nearest star? I think you said a few days ago that it's about 4 light years, About that. And how fast does light travel? around 186,000 miles per second. Yes. And a light year is the distance light travels in a year. Imagine that. A light year is the equivalent of almost 6 trillion miles. But what if we built a ship that could go almost as fast as light? And then we could get to the closest star in 4 or 5 years. That's true in theory. Okay, almost then almost as fast as light, then we could get to the closest star in 4 or 5 years. That's true in theory gitu lah. Berarti betul ya jawabannya yang 4 or 5 years. Yang Charlie ya. Gitu. Kalau yang alpha kan a few days-nya itu salah. Gitu kan? Ditanyanya adalah jika punya ship secepat itu gitu kan. Berarti ngomongin ininya. Berapa lama si ship-nya. Gitu. Ya. Nah, itu berarti harus dicatat tuh. Masalah datanya, informasinya. Jadi kalian mungkin bisa skimming gitu ya. Dari sebelum, kan ada nih kayak misalnya let's move to the part C gitu kan. Nah, itu kalian skimming dulu aja ini pertanyaan tentang pertanyaan apa gitu kan. Kalau yang kayak ini kan, yang ini angka. Nah, berarti siap-siap. Kalau ada masalah angka itu siap-siap. Berarti catat aja. Itu tuh apanya. Panah-panahin aja. Ini misal kasih clue gitu kan. Kata kuncinya apa, dipanahin berapa gitu-gitu aja. Singkat. Kemudian lanjut. According to Professor Carmichael, what must be developed before ships can travel? Apa yang harus dikembangkan sebelum ship bisa travel ke bintang terdekat? Jawabannya yang alpha. Di bawah. A new means of propelling spaceships. Cara baru, means itu cara ya. Means itu pakai S memang betul. Karena cara artinya, bukan arti, bukan makna gitu ya. A new means of propelling spaceships. Cara baru ini, propelling itu menggerakkan spaceships. Jadi, gimana caranya bisa menggerakkan spaceships tanpa bahan bakar gitu kan? Mungkin ada alternatif lain gitu kan? Unfortunately, there are no spaceships that can even approach the speed of light. Even if we built ships that are much faster than the rockets we have today, it would probably take hundreds or thousands of years to get to the closest stars. How could you carry enough fuel to last that long? We'd need a completely different method of powering spaceships. With need completely different method of powering spaceships. Berarti betul, kita perlu metode lain untuk power, untuk ini apa, menggerakkan spaceships ya. Untuk powering spaceships, betul. Jadi jawabannya yang alpha. Gitu. Lanjut, nomor terakhir 38 di part B ini. 38 itu, how does Professor Carmichael characterize travel to other stars? Cirikan travel to other stars-nya itu gimana gitu kan? Jawabannya yang as unlikely in the far future. Nggak mungkin di masa depan yang dekat, setelah ini itu hampir nggak mungkin lah travel ke luar itu ya. So you're saying that you don't think people will ever be able to travel to the stars? Well, I don't want to say never, Ted. Who knows what kinds of scientific breakthroughs there will be? But I think, for the foreseeable future, there will only be starships in science fiction movies and books.
but I think for the foreseeable future. Tapi menurut saya untuk masa depan yang bisa sekarang nih deket-deket itu kayaknya hanya ada di science fiction movie sama books aja. Soalnya hampir nggak mungkin lah untuk sekarang-sekarang kita nggak punya tadi masalah bagaimana caranya powering spaceships gitu kan. Berarti characterize the travel-nya itu ya jawabannya yang alpha. As unlikely in the near future. Unlikely itu tidak mungkin. Gitu. Kalau likely kan mungkin. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau inadvisable kan artinya tidak disarankan, tidak bisa disarankan sama dia. Ini dia nggak ngomongin disarankan atau enggak ya. Impossible at any time, enggak, dia juga nggak bilang itu sama sekali impossible kan. Cuma bilang, dia bilangnya justru malah, I don't want to say never. Saya nggak mau bilang nggak pernah gitu, nggak bakal pernah. Tapi ya tadi, untuk sekarang ini belum mungkin, belum memungkinkan. Ya. Oke. Kita masuk ke part C. Part C itu bentuknya monolog, cuma satu orang yang ngomong gitu ya. Biasanya tipe-tipe jenis ininya kalau nggak tour guide, terus mungkin apa ya bisa MC kadang-kadang kasih tahu arahan acara gitu ya. Kemudian ini profesor atau dosen yang lagi ngasih kuliah gitu kan. Ada apa lagi ya? Biasanya itu sih yang paling sering. Gitu. Kalau untuk di sini kan tour guide. Pokoknya satu orang aja yang ngomong, kasih informasi apa. Gitu. Number 35. What had Professor Carmichael been talking about when Ted asked her a question? Now let's begin part C with the first talk. Questions 39 to 41. Listen to a talk given by a tour guide. Welcome back to your Northwest Holidays tour bus. I hope you enjoyed your visit to Redwood National Park. We'll be leaving the park in just a few more minutes and heading for Tall Trees Lodge, where we'll spend the night. I want to tell you a little about tomorrow's destination, Crater Lake National Park. Crater Lake is located in an extinct volcano. A cone-shaped island, Wizard Island, seems to float on its surface. One of the first things you'll notice when we get there is the deep blue color of the water of the lake. The water will be that color whether the sky is clear or cloudy. Once it was thought that the color was due to an unusual mineral content, but chemical analysis showed no such thing. It's now believed that the lake water is so clear and deep that it separates and reflects the blue rays of sunlight and absorbs the other colors. Oh, and here's another interesting fact about Crater Lake. It has neither an outlet nor an inlet, yet it maintains almost exactly the same level of water, with only slight variations from season to season and year to year. Somehow, gains from snow and rain are perfectly balanced by losses from evaporation and seepage. We should be arriving at Crater Lake early tomorrow afternoon. We'll be spending the rest of the day in the park, and then on to our next stop, the city of Portland, Oregon. For now, sit back and relax, and we'll be at our hotel in about 20 minutes. Okay. Number 39. Where does this conversation take place? Di mana sih conversation take place-nya? Kira-kira obrolan ini tuh sebenarnya bukan conversation ya ini. Where does this monologue take place gitu kan? Ada di mana? Itu jawabannya di bus. Ini kan ngomong welcome back to your Northwest Holidays Tour bus ya. Jadi jawabannya yang alpha, on a bus. Betul ya? Nah, ini salah nih. Ini benar. Jasmine-nya di sini. Bentar.
Kayaknya dikasihnya di sini. Oh, ini salah, 77. Sorry, teman-teman. Ini 38. Oke, betul. Ini 39, betul ya. On the bus. Nomor 40, pertanyaannya, according to the speaker, which of the following makes the water? Kira-kira di antara berikut, di antara pilihan A, B, C, D, mana yang membuat air dari danau krater itu terlihat such an intense shade of blue, terlihat biru, kayak berwarna biru, bayang-bayang warna biru gitu kan, yang intens. Itu jawabannya kenapa? Jawabannya lebih ke 40 itu yang Charlie, the depth and clarity of the lake. Kedalaman dan kejelasan atau kejernihan dari danau. Kenapa? Coba nih. Ini kan ada nih. Nih. One of the first things you'll notice when we get there is the deep blue color of the water. Itu hal pertama yang bakal dinotis atau terlihat gitu kan. Secara tidak sengaja when we get there adalah warna biru yang dalam gitu kan dari air danau. The water will be that color whether the sky is clear or cloudy. Airnya itu akan menjadi warna tersebut entah dia langitnya sedang jelas, sedang clear, atau sedang berawan, itu sama aja warnanya tetap biru gitu kan. Once it was thought that the color was due to an unusual mineral content. Awalnya dikira bahwa warnanya itu disebabkan oleh adanya konten mineral atau isi mineral. Ada mineral gitu kan yang tidak biasa di danau tersebut. Tapi chemical analysis, analisis kimia menunjukkan no such thing, tidak ada mineral content itu. It's now believed that the lake water is so clear and deep that it separates and reflects the blue rays of sunlight. Sekarang itu dipercaya bahwa air danaunya itu sangat jernih, sangat clear kan, jernih dan dalam, sehingga it separates it separates and reflects the blue rays of sunlight. Itu memisahkan dan mereflekkan, memantulkan cahaya biru dari sinar matahari dan menyerap warna lainnya gitu. Jadi karena sangat jernih dan dalamnya danau gitu. Clear and deep. Berarti bukan yang ini ya. Bukan yang alpha tadi kan. Di chemical analysis-nya nggak ada gitu. Yang Bravo, the reflection of blue sky in the water, ini bukan masalah reflection-nya. Memang dipantulkan, tapi yang dipantulkannya adalah blue ray, bukan blue sky, gitu kan? Blue ray itu cahayanya, gitu ya. Tuh, ini salahnya di situ. Harusnya the reflection of blue ray, gitu kan? Oke. Memisahkan dan memantulkan cahaya biru dari jatuh. Karena ininya si kejernihan dan clarity itu kejernihan, kejelasan, clarity kan, dan kedalaman gitu. Delta nggak ngomongin low temperature ya. Ada sih masalah dingin kalau nggak salah, tapi bukan di bagian ini gitu. Ya. Oke, yang terakhir nomor 41. What does the speaker say about the water level of Crater Lake? Tingkat air di Crater Lake itu apa? Gimana gitu kan? Jawabannya yang Bravo. It stays more or less the same all year. Kenapa? Ada di sini nih. Nih. Oh, and here's another interesting fact about Crater Lake. Fakta interesting lainnya, gitu kan, fakta menarik lainnya dari danau tersebut, dia punya luaran atau namanya, jadi kayak kalau misalnya danau itu ada yang bagian luarnya sama bagian dalamnya gitu maksudnya. Yet it maintains almost exactly the same level of water, gitu kan? Dia tuh nggak punya saluran keluar atau saluran yang bisa masuk. Jadi dia di situ aja kan terkukung airnya. Tapi dia tetap menjaga hampir
tingkatnya itu hampir sama aja airnya, exactly the same level of water with only slight variation, dengan hanya sedikit perbedaan dari musim ke musim dan tahun ke tahun gitu kan. Berarti dia sama aja walaupun nggak ada air yang keluar. Kalau sungai kan dia bisa mengalir kan, airnya bisa berubah terus ininya. Tapi kalau di sini kayak gitu. Gitu loh. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya di masalah ini. Exactly the same level of water. Ya. Ini perbedaan sedikit dari musim ke musim. Berarti jawabannya yang berapa? It stays more or less the same all year. Jawabannya yang berapa ya? Oke. Sudah selesai, teman-teman. Ada pertanyaan? Ya, boleh. Miss, saya mau bertanya. Ya. Jadi kan Miss, ini kelas kita apa Mm-mm. memang akan selalu lompat-lompat gitu Miss? Maksud saya dari kelas ke listening, ke reading, dan strukturnya setiap hari berbeda. Karena kan Miss, maksud saya gini, apakah ada jadwal khusus? Misalnya kapan nanti dia listening, kapan reading, kapan structure gitu, misalnya bisa kami ketahui. Karena kami kan harus belajar mandiri tuh Miss, melalui video dan juga e-book. Ketika kami baru mendengarkan atau mempelajari materi untuk listening misalnya, kami kan belum sempat untuk menjangkau structure dan juga reading, tapi ketika pembahasan soal itu udah beda lagi, jadinya terkendala di situnya Miss gitu, nggak bisa menyeimbangi antara materi yang udah dipelajari sama pembahasan soal yang ada. Gimana? Oke. Masalah jadwal teman-teman, ini kan kebetulan saya itu tutor pengganti dari Miss sebelumnya ya, Miss Yuna. Jadi kalau masalah itu saya belum dikasih tahu masalah jadwal, tapi mungkin oke, untuk sekarang bisa kita tetapkan gitu ya. Mulai minggu ini saya memang sedang membentuk hari Selasa itu listening, nanti lusa structure, selanjutnya reading. Jadi mengikuti jadwal dari tes TOEFL-nya itu sendiri. Itu kan listening dulu, baru structure, kemudian ke reading gitu ya teman-teman. Jadi kita bakal kayak gitu. Oke Miss, berarti misalnya kan kita Selasa, Kamis sama Sabtu. Selasa listening, terus Kamisnya structure, baru reading gitu Miss. Betul, ya. Memang rencana minggu ini itu mau seperti itu. Baik Miss. Paling ini lagi Miss, satu lagi. Karena kan materi yang dipelajari kan juga ini kan Miss berpart-part video gitu kan Miss, beda-beda konten, beda ininya materinya. Nah itu yang juga susah gitu Miss nyeimbanginya. Soalnya pas nanti di soal dia udah bagian error, padahal yang dipelajari belum yang error gitu, bingung gitu Miss di situnya. Oh, masalah materi ya. Memang kalau untuk di kelas intensif itu fokusnya di scoring, kelas scoring. Jadi memang soal-soalnya langsung ke soal-soal TOEFL yang beragam jenis materinya. Soalnya kenapa? Karena kalau kita fokus di materi, misalnya structure ya, kita fokus di skill 1 sampai 2 misalnya dari buku Longman misalnya. Itu nanti kelamaan teman-teman nggak dapat beragam materi dari banyaknya, segitu banyaknya soal structure misalnya. Makanya untuk di soal di kelas intensif itu memang dikhususkan untuk scoring gitu teman-teman. Jadi untuk materi yang lainnya, misalnya teman-teman mau lebih mendalam, bisa teman-teman perdalam di tadi video-video recording yang sudah ada gitu ya, yang sudah diberikan oleh Flip gitu teman-teman. Baik, makasih Miss. Iya. Oke, sebentar ya. Oke. Bila perlu fokusin ke satu bagian, contoh written atau structure dulu. Nah, kalau untuk materi kayak gini, ini request dari Kak Ino. Minggu pertama misal written atau structure dulu, kemudian bagian lain di minggu berikutnya. Ini maksudnya di bagian structure and written aja atau di bagian maksudnya Senin, Selasa, Kamis, Sabtu itu mau di satu skill kan structure semua gitu. Oke, nanti mungkin saya bisa konsultasi dulu ya sama Miss Yuna, karena ini sebenarnya kelasnya Miss Yuna teman-teman gitu.
Sebenarnya saya pun senang sih kalau misalnya mau kayak gitu, karena kita kan jadi lebih itu ya. Nanti saya boleh konsultasi dulu. Terima kasih sarannya teman-teman. Mau tanya itu yang gak berubah tadi, outlet inletnya creator maksudnya apa nih? Oke, bentar ya. Oke, bentar. Oke. Oke. Nanti sarannya ditampung dulu ya teman-teman. Terima kasih. Oke. Oke. Kita nih ya, saya mau jawab yang mana tadi? Yang nah, ini nih. Itu yang nggak berubah tadi, outlet inlet creatornya maksudnya apa? Oke, kita baca lagi. Mana tadi? It has neither an outlet nor an inlet. Dia tidak punya outlet ataupun inlet gitu kan. Jadi kayak saluran keluar dan saluran yang masuk gitu ya. Tapi dia tetap hampir levelnya itu masih sama gitu. Waternya masih sama segitu-gitu aja. Coba kita bayangin misalnya ada mangkok gitu ya. Kalau dia nggak punya saluran keluar, nggak punya saluran masuk, itu kan kalau ada air hujan kan dia bakal bertambah harusnya kan. Tapi di sini tetap maintain hampir sama gitu. Boleh teman-teman nanti kita buat seperti itu ya. Itu ya, itu untuk Kak siapa tadi yang tanya? Ini nggak masuk nggak yang tadi? Jadi kayak walaupun nggak ada saluran keluar, saluran masuk, dia tetap sama, hampir sama terus kayak gitu ya, hanya beda sedikit lah, slight variation gitu. Kenapa? Karena ini nih, gains from snow and rain, tambahan air dari salju dan hujan itu diseimbangkan secara sempurna dengan ini, losses from evaporation and seepage. Jadi dari penguapan dan perembesan air itu, jadi tetap aja segitu si waternya, airnya. Oke, sama-sama. Kalau gitu udah nggak ada lagi teman-teman pertanyaan. Kalau nggak ada, kita close. Hari ini nggak ada absen dulu teman-teman, tapi saya udah ini kok. Oke, kita close ya. Thank you so much for today. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Oh, enggak teman-teman, pertemuan selanjutnya saya baru ingat kita bakal scoring. Scoring bisa untuk sebagai ini ya, post test teman-teman atau sebagai pretest untuk yang baru masuk gitu ya. Jadi teman-teman gabung aja di scoring lusa gitu ya. Jadi lusa itu kita gunakan untuk scoring. Strukturnya enggak dulu. Kita nanti hari Sabtunya ke reading gitu ya teman-teman. Scoring 2 jam. Nanti karena scoring itu 2 jam, berarti kita masuknya di jam berapa biasanya kita ya? 19 kalau nggak salah. 19 ya? Iya, gitu teman-teman. Nanti saya kasih info besok ya. Gitu. Thank you teman-teman untuk hari ini. Scoring 2 jam semuanya dari listening sampai reading ya. Nanti ada nilainya. Oke, kalau gitu kita close. Assalamualaikum.